Mga kayak boys, may buntag. May buntag Biker Bio. Ah, yate, ready na kay Biker Bio. Wala pa, tanga pa ng tagga ni ate. Asan yung tagga na pila? Lay chill. Abta na kudto. Bayo. May tagga. Kaya ko ah. Nya ka by boards to, padadtak by boards oh. By boards ari, kayak. Dah. Morning. Bye. Ready na bye? Ready na. Kumpod. Naka-hook up na tong GPS oh. Kani sure na po nga dili ni. Sana. Be? Bye. Kene sure ball na oh. Yeah, may chill yun. Nah. Matagat na. Makuha na po ka. Nanapod may fishing na pod mi. Mga kayak boys. Props sa mga kudre sila. Good morning. No, not yet. We just got here. You too, thanks. Di ami karon sa sandbar kay wala mi kuha. Bait chill oh. Bye. Okay na kada bye. Walay kuha. Si by board si by Kirby tuangan to. By Curbs. Say balita na by Curbs. Why ka dyan mo? Oh, bawa kayo. May sandbar oh. Punsinlit na bay. Bay. Punsinlit na dia. Kana ba? Ano? Oh, atay kuha na. Yak. Naro na doon. Kuha mo lagi. Kakuha bugaong. Yeah, First piece of the day. Yeah, boy. Ano? Say kuha boy. Oh, boy. Uy, kakuha na boy. Uy. Kakuha na gyud boy. After 3 hours. Uy, so na. Nilutaw na, lalalala, nairo pa dong. Pinanay kuha ni mo ba itil? Usa na ka buhok? Imo bay? Kabay bay Kirby usa pa day kuno yaw. Ako wa po wala gid tao bay. Catfish ito. Nami diri sa
Ano sa'yo, Dre? New Smyrna Bridge na, di ba? New Smyrna, ha? Flagler Avenue. Uy! Mapalito na, oh! Kulok ko. May hotdog ba yun? Ice cream. Soda. Okay. Muno nga. Buhang. Bye. We didn't catch anything yet. Ooh. Napiga fish nito. Nakakuha. Tidak tu bagi bro. Bagi duduk sa tigro. Bagi